ljestvici najvećih životnih stresova, umeđu prvi 5-6 nije samo razvod braka, nego je i sam brak. Imala sam isto situacije da kažu ljudi da nisu pričali, na primjer da su sklopili brak, a nisu razgovarali o tome žele li imati djecu ili ne žele. I zbog toga često ljudi ostaju u dugotrajnim vezama zbog ovisnosti o imovini koju imaju. Moj savjet je uvijek da nekretnina glasi na oboje, znači na dvije polovice. Danas pričamo nešto posve drugačije. Jeste se ikad pitali tko u vašoj obitelji plaća režije, a tko hranu? Kako ste se podijelili oko obiteljskih financija? Tko upravlja novcem? Možda nije važno kad sve ide dobro. No, ako nešto krene po zlu, bolovanje, otkazi, pa sve do razvoda, postaje jako bitno. Je li tada kasno o tome početi razgovarati i zašto o obiteljskim financijama ne pričamo dovoljno? O svemu tome danas ćemo razgovarati s ekonomisticom i pravnicom Dinom Lić i Srđanom Šincem, sucem Visokog trgovačkog suda. Dakle, Dina, otkud ti u temi brak HR? Dakle, imaš tu domenu brak HR, utipka čovjek brak i odmah naleti na tebe i što im onda pričaš? Pa sasvim slučajno, kao većina stvari koje su dobre u životu, sasvim slučajno. Jako imam velik krug prijatelja, obitelji, rodica, prijateljica, kolegica i u ovom nekom našem periodu se dosta njih udavalo, sklapalo brakove i kako imam dosta poznanstava, onda bi me pitali mogu li preporučiti nekoga ili frizera ili fotografa ili nekoga da napravi, ne znam, catering, dobru tortu i našle bi se na kavi, popričale i meni jedno od najnormalnijih pitanja bilo kao pa dobro, super što pripremate dan vjenčanja, ali kako ste se dogovorili za dalje u životu, jel? Taj jedan dan je ipak jedan dan, a čeka vas nekakva budućnost dok vas smrt ne rastavi ili razvod. I onda bi mi rekli kao, pa joj, kakva su to glupa pitanja, o čemu ti sad pričaš, samo crno, to je kao normalno, vidit ćemo, riješit će se prirodno nekako samo po sebi. I vidim da već i kad pričamo, jel, svako se nekako požali malo na svoju vezu, da imaju tu nekakve trzavice. I onda mi je došlo u biti promišljati da vidim da je to tema o kojoj se, ne mogu reći da se ne razgovara o njoj, ali je tabu i nije da je se niti često otvara. Tako da sam onda malo po malo počela pisati na LinkedInu, ljudi su se počeli komentirati, interesirati, evo tako je spontano. Ali kako ti uopće došlo do tog pitanja? Kako ti uopće došlo? Znači one pričaju koji će biti catering, hoće li biti Jole, ne znam ko će svira, Maja Šuput, ne znam. To su glavni problemi kad ideš vjenčanje. A u stvari ovo je dugoročno vrlo veliko pitanje, ali kako je tebi to? Pa ne znam kako mi je došlo uopće na pamet, ali evo sjećam se kad sam imala 21 godinu, prijateljica se udavala i u obitelji njenog muža je bila jedna situacija sa bolesnim članom obitelji. Moje pitanje tada je bilo jeste li razmišljali kako ćete u budućnosti voditi računa o tom članu obitelji. Svi su mi rekli joj opet koje glupo pitanje. I onda smo se čule nedavno i rekla je, znaš Dina, sjetila sam se kad si me pitala prije x godina i sad je došlo to pitanje na naplatu. Mislim, možda i zbog pravne struke i zbog načina odgoja i svega nekako sam navikla da razmišljam par koraka unaprijed. Tako da mi se to pitanje nametnilo čisto prirodno i dosta me toga zanima i želim da je u odnosu ili u svakom, ne samo partnerskom, nego i prijateljskom, želim dati više i osjetiti više, tako da evo, spontano je nastalo pitanje. Srđane, vi ste predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju, što mi ne koristimo tako, ili koristimo sve više, sad ćete mi sami reći. Dakle, i to je isto jedan od elemenata koji možda nedovoljno poznamo. Znači, kao što ne pričamo o obiteljskim financijama, ne pričamo kako sporove riješiti razgovorom i dogovorom, bez suda. Pa evo, kad govorimo o ovoj temi, stalno govorimo odnos. Ne znam, jeste ikad razmišljali da bi odnosi trebali biti donosi, ja? Znači, stupamo u odnose, zapravo odnosimo iz veze, iz bračne veze, a zapravo je cilj da u svaki odnos donesemo, ja? Isto tako spomenuli smo sad bračne financije. Ne znam, jeste li znali da na ljestvici najvećih životnih stresova umeđu prvi 5-6 nije samo razvod braka, nego je i sam brak. Prema tome, svaki odnos je izazov, ja?
A ovi trajni odnosi svakodnevni koji traju i još više su izazov sa sve nas. Zašto? Zato što smo uvijek usmjereni na sebe, prirodno. Jel? A kad pitamo ljude, recite nam iskreno ko vam je najvažnija osoba u životu, odgovor bi trebao biti ja. Imamo jedan jedini život i ako sebi nismo važni, onda nam ne mogu biti važni ni ovi koji su nam najdraži. Jel? Međutim, pretjerujemo u toj osjećaju važnosti i ne vidimo drugog. Jel? Sve što činimo, radimo, govorimo, nismo svjesni da je uvijek obojeno nevidljivom bojom našeg osobnog interesa. I sada se stalno sudaramo. A? Imamo različite sustave vrijednosti koje gradimo od rođenja, branimo, pokazujemo i kad god se susretnemo i kad se naši sustavi sudare, mi smo u zoni konflikta. A? I sad je jako važno, ne samo u životu, nego i u braku i u vezi, znati kako komunicirati, kako prihvatiti osobu s kojom smo izabrali živjeti kao posebnu, kao drugačiju i kako da tu našu drugačijost njegujemo, poštujemo. A je li, mislim, vi ste ono specijalist trgovačkog prava i specijalist za mirenje, ali zar nije nekako kod Hrvata da baš, ili volimo čitati ugovore ili ih samo izvlačimo kad ide naopako? Jer uvijek kažem, ugovor je, dok ide sve dobro, ne treba ugovor, ali ugovor je ti treba u onom trenutku kad ide kad nešto krene u krivo. Ali da li kad imamo ugovor, da li ga čitamo? Recimo, znači, o braku čak i ne pitamo treba li kakav ugovor. Više valjda gledamo na ugovor za mobitel, ono kad potpisuješ ugovor na obavezu. Ovdje potpisuješ doživotnu obavezu i ništa se ne pitaš. Kako kažu, poslodavci su najslabiji cipele. Tako i mi pravnici često ne čitamo ugovore. Ugovor o osiguranju, ugovor o kupoprodaji. Istina, ugovori su nam važni, ali previše dajemo naglasak na tu formalnu pravnu stranu. U svakom odnosu nije važan ugovor, nego je važan odnos. Ja? Mm-hmm. Sve što je važno je izvan ugovora. Međutim, evo, naučili smo živjeti da sve što ne piše, da sve što nije u zakonu, sve što nije u ugovoru, nije dopušteno. Ja? Mi pravnici, kad smo učili na prvoj godini faksa, učili smo da je dopušteno sve što zakonom nije zabranjeno. A danas smo išli potpuno drugu krajnost. Dopušteno je samo ono što je propisano zakonom. Tako smo išli u to neku preformalnost i gotovo se ne usuđujemo u svakom segmentu društva ništa učiniti ako negdje ne piše. Jel? I onda smo u problemu. Jer nijedan nam ugovor ne može pomoći ako nismo u stanju razgovarati na način u kojem ćemo paziti da ja i vi zadovoljimo svoj interes. Ali u konačnici nekakva karta kanta, ali tako kad bi dođemo do nekog zadnjeg, znači preskočimo vaše mirenje i dođemo na sud. Ali to je onda kad dođete kod mene u ulozi suca. Ali onda za vas je kasno. Vi ste u ozbiljnom problemu. Zašto? Zato što dolazite sa svojim životnim problemom kojeg niste u stanju riješiti sami i dolazite da vam ga ja riješim. I potpuno gubite poslovnu sposobnost, volju, mogućnost izbora i kažete, mi ne možemo, sad nam vi odlučite umjesto nas. Mislim, šta ja imam s vama? Ja vas ne poznajem, ja vas ne volim. Ja primjenjujem pravo, ja čitam ugovor, možete ga i vi pročitati. Ali ne, vi ne možete, ja ću sad odlučiti. I znate šta je zgodno sa suđenjem? Kad sudac odluči, a to stalno slušate, znate, ovo nezadovoljstvo koje o pravosuđu, nije to hrvatska izmišljotina, to je u cijelom svijetu. Znate od koga to dolazi? Samo od onih koji izgube parnice. Uvijek je tako. A oni koji dobiju, oni nikad ne hvale suce, odnosno ne hvale da im je bilo dobro. Tako da u onom trenu kad ste vi prepustili trećemu da odluči umjesto vas, vi ste ozbiljno u problemu, jer najmanje jedan mora izgubiti. Ali ovo mi je zanimljivo što ste rekli da se odričemo vlastite poslovne sposobnosti. Znači do jučer smo bili sposobni vodi brigu o budućnosti djece, bolesnog člana familije. Odjednom sad kaže više ne mogu o tome razgovarati, evo neki totalni stranac o tome odlučuje. Kao da ste nevročunljivi. Dina, ali fakat ja mislim u tim situacijama i postanemo nevročunljivi. Je, u konfliktu eskaliramo, da. Koje su ti ovako situacije i koja bi ta bila glavna poruka? Mislim, ta priča o financijama u jednom trenutku krene, kao i svi drugi zdravi razgovori u obitelji, da li su oni temelj zdrave veze i braka kad se to postavi na zdravim osnovama? Pa definitivno. Čitala sam jednu knjigu i autor je rekao da je
u biti odnos prema financijama, da je to onaj nevidljivi treći u vezi između dvoje ljudi. Znači ne mislimo na trećeg, na trećeg člana u partnerstvu, ali imala sam isto situacije da kažu ljudi da nisu pričali, na primjer da su sklopili brak, a nisu razgovarali o tome žele li imati djecu ili ne žele. Tako da to je jedna, ne mogu reći jednako ozbiljna tema, ali financije zašto su bitne? Zato što ja sam u svojoj obitelji odgajana na jedan način. Ti si odgajana na drugi način. Svaki je, mislim, iako kad gledamo neke i knjige, pročitamo i u HNK je sada bilo, čini nam se da smo svi na nekakav sličan način i odgojeni i živimo, ali ipak imamo razlike u tome kako naš otac ili majka gledaju na financije. Ja mogu reći isto iz svog iskustva. Mama je ekonomist, kod nje se svaka kuna zna, a otac je kad dođe plaća, to se troši, to se baš je fešta i živi se, a onda nakon toga se ona mora snalaziti, do 31. Tako da to sve naravno utječe i na moj odnos s novcem i na neke vrijednosti koje sam stvorila, ali bi rekla da to nije nešto što se ne može promijeniti, da financijska pismenost je nešto na čemu možemo raditi, nešto što možemo usavršiti jednako kao što možemo naučiti voziti biciklu, bolje voziti auto, i ako smo na početku učili se voziti pa smo na poligonu, pa smo tek prva, druga, ja se sjećam kad je moj instruktor u jednom trenutku mi uzeo ruku od volana, ja sam krenula paričariti i on je rekao, evo tako ćeš kad budeš više i više vozila, bit ćeš bolji i bolji vozač, tako i što se više i više informiramo o financijama, razgovaramo, to će biti i kraće i brže i doćemo nekako na, što se kaže, na same page. Znači, bit ćemo ujednačeni oko toga kako mislimo. Znači, treba uskladiti očekivanja jer ne znamo u stvari kako ovaj drugi gleda na financije, uopće što zna o financijama. I jedna od tema o kojoj bi trebalo razgovarati. Ali apsolutno. Ajmo na osnovu tvog dosadašnjeg iskustva, onog što si razgovarala si i sa muškim ženama ili više sa ženama ili kako? Ili pojedinačno? Pa ovako, što se klijenata tiče, skoro su svi muškarci, a što se prijateljstava tiče, uglavnom sam sa prijateljicama, tako da evo... Čekaj, muškarci ti dolaze da im riješiš raspleteš? Da posložimo neke stvari, to sam stvarno ugodno iznenađena i super mi je vidjeti da nemamo više nekog prosječnog, šta bi rekla, homo balkanikusa koji smatra da je sve njegovo, da je žena sa strane, nego mladi momci većinom koji su i u IT industrijama, koji smatraju da su bili ili u dugogodišnjim vezama sa svojim partnericama, sada planiraju sklopiti brak i žele nekako pošteno dati njoj ili udio u svojoj firmi ili dionice. Znači žele se pošteno dogovoriti oko toga kako će dalje biti i pokazati u biti cijenjenje prema njoj koja je bila uz njega od početka do sada, tako da evo. Tu je zakon sasvim jasan, je li tako? Bračna stečevina je sve što ste stekli i prije dok ste živjeli zajedno i u braku ili kako? Ono što ste donijeli, to nije zajedničko. Ne, nije to, ali ako ste i zajedno stvarali, tipa ako je netko bio 5 godina u nekoj vezi koja je okrenena brakom, onda se može i tražiti taj dio, ali tako? Nekako da je to bilo zajedničko stvaranje, ajmo firme neke ili nešto. Vi sada ovdje mislite na izvanbračnu zajednicu. Izvanbračnu zajednicu, dobro. Da, ali nju uz određene uvjete treba moći ako dođe do spora i dokazati. Tako da nije to tek tako, 5 godina smo skupa pa je sad naše pola, nije to toliko crno-bijelo, to ti Srđane bolje znaš. Znači ne samo da treba o tome razgovarati, nego treba raditi na osiguranju dokaza sve te godine. Ko tome misli uopće? Pa rijetko ko misli o tome, tako da nije da ljudi pretjerano misle kad su emocije uključene, misli se više kad dođe do nekih problema, onda se krene razmišljati, dok stvari gledamo ružičastim naočalama, većinom se o tome uopće ne priča, ne razmišlja. To krivo je Disney, kaže they lived happily ever after, živjeli su sretno sve do kraja života, ne? Pa, puno toga je krivo u Hollywoodu, ovog današnje iskrivljeno gledanje ljubavi i svega skupa, tako da imamo mi puno velika očekivanja od druge osobe, a svoja nekako minimiziramo, je li tako? A naime, nije to baš tako jednostavno, pogotovo naša tradicionalnija društva. Znači, u nekom ste zanosu, strasti, ljubavi, planirate život, brak, djecu i sad kaže, ajmo mi stavi na papir. Popis imovine, čije će šta biti, šta ako slučajno mi ne budemo, to odmah unosi jedan razdor, sumnju, znači ti unaprijed misliš da će se nešto dogoditi. To je inače naša pravnička prednost i mana, zovu nas dežurnim pesimistima,
Mi predviđamo uvijek šta se može najgore dogoditi, a kad vi u vezu kvalitetni odnos koji je čvrst, unosite unaprijed elemente što ako se krene po zlu, to jako razdire odnos. Isto i u biznisu. Ljudi sklope u pregovorima nevjerovatne dogovore o budućoj suradnji. Međutim, onda dođemo mi pravnici i kaže, sad vi to pripremite ugovore. I onda te ugovore dođu takve odredbe, ako ovo, ako ono, kazna. I onda se razruši već odnos na početku. Evo, došla nam je Dina iz Japana, Kine. Ja? Kinezi, njih jako ljuti kad vi krenete sa ugovorom, pa na 100 stranica, recimo sa Amerikancima. Kaže, vi mi unaprijed ne vjerujete. Ja? Tako da ovo sa ugovorima je pametno, ali je jako teško to provesti u trenutku kad sve funkcionira. Dobro, ali a kako ide sad sadašnji proces? Ajmo reći, nećemo im reći morate imati ugovor, ali ajmo svijestiti o čemu bi trebali razgovarati i kako imaš iz praktične nekih situacija s koje ste prošli, što je to pomoglo dugoročno? Recimo gdje imaš gdje su ljudi došli zahvaliti, nešto su se rastavljali, nego što ste dobro to postavili, pa da su, ste brzo skučili, ne znam što dalje napravili, kako? Pa bila je jedna situacija kad se klijent stvarno zahvalio, rekao je spasili ste brak, to mi je onako bila, ja sam rekla ok, ovaj stvarno posao ima smisla. O čemu ja najviše pričam? Ja pričam o toj podjeli financija u braku, ne toliko o budžetiranju koliko o nekakvom dogovoru. Znači ako pretpostavljamo da imamo 2 plaće, ja zarađujem, on zarađuje, dogovorimo se oko takozvanih fiksnih troškova, znači stanarina, troškovi hrane, troškovi režija, da li nekakve pretplate koje imamo od Netflixa, od Spotifya, znači šta koristimo, kako ćemo to plaćati. I za neke druge troškove, mislim, istraživanja pokazuju u biti da parovi koji imaju zajedničke financije, znači da utopimo obje plaće pa da se oko toga dogovaramo, nekako smo prisniji. Čim radimo nekakvu podjelu, da li da imamo taj zajednički fond, pa ovisno o zaradi, odnosno o plaći jednog ili drugog, dogovorimo tko će s kojim postotkom sudjelovati, tako da ostavimo jedan prazni prostor da nitko nikome ne prigovara oko određenih osobnih troškova. Različite su kombinacije moguće, ovisi od para do para, ali svakako kad se dogovorimo o tim nekim stvarima na početku, jer znamo svaki mjesec koliko će nam biti ili planiramo godišnji odmor ili planiramo odlazak na vjenčanja, na određene fešte gdje moramo kupiti poklon, dati neku kuvertu. Ako planiramo te stvari, imat ćemo manje trzavica ili prigovaranje jedan drugome, ne znam, ja volim mača je sada, ne znam, 5 eura dnevno, to je popriličan jedan mjesečni trošak, ali ako se dogovorimo da ove druge sve stvari dobro posložimo, onda možda ta mača od 5 eura koja je meni pruža zadovoljstvo i gušt neće biti problem, a to je nešto što mi uljepšava svakodnevni život. Dobro, ali što je praksa ovako što si od klijenata i prijateljica dobila, je li svak plaća svoje, dijele se, stave sve na jedan, teško mi je vjerovati da neko stavlja sve na jedan račun ili? Pa ovako, većinom sada parovi moje generacije i mlađe pogotovo rade tu princip zajedničkog fonda. Znači dogovore se ovisno ko ima veću plaću. Ako se dogovore na primjer 50%, ako pričamo da ja imam 1.500, ja stavljam 750, ako on ima 2, on stavi 1.000 i onda imamo 1.750 eura na primjer za raspolaganje i za poplaćati sve. Možemo tu naravno i ostaviti za troškove registracije, za auto, za popravke, ovisi kako se rasporedimo, da li imamo kredit za stan, da li plaćamo najamninu, znači ovisi o različitim troškovima, da li, ne znam, sve više se koristi dostava, naručuje se hrana i onda ljudi kažu kao više zarađujem, ali nekako mi curi mi novac i onda kad pogledamo, jer to su sve neki mali izdaci, 20, 25, 15, 30 i kad se to zbroji na kraju dođemo do nekog iznosa od 500, 600, 700 eura koje neko samo koristio na naručivanje. Zašto? Zato što je hrana opet vezana za emocije i donosi neko zadovoljstvo, a ti su nam novci isklizli zato što možda nismo planirali vrijeme da napravimo pripremu hrane možda nedjeljom navečer pa se i možda zajedno družimo. Tako da s ovog mog aspekta se ulazi u jako velike odnose, ne samo pravne, ne samo financijske, jer nije sve na papiru, nije sve u brojkama,
nego i sa ovog psihološkog aspekta u kojem ja nisam toliko stručna, zato imam osobu s kojom surađujem i koju mogu preporučiti, ali ljudima to sve više i više mlađi ljudi osvještavaju i žele raditi na tome. Ali bila mi je zanimljiva jedna situacija, rekla mi je teta u domu da je jedna bakica sa svojim mužem od 80 godina gledala kad je bilo moje gostovanje, rekla je moramo malo zvat da nam dođe posloži financije, tako da i starije... Znači nikad nije kasno. Nikad nije kasno, tako da evo, pozdravljanje ovih puta. Ali kad krenu stvari naopako i kad dođe do suda, kakvih je sve situacija bilo? Znači nikad ne krene odjednom, jel? To je nešto što se nakuplja kao... Znači kreneš naručiva hranu, nema zajedničkih večera, svak naručuje svoje. Kao ono kad idemo na rengen pa onda se zračimo, to ostane trajno u nama. Jel? Tako svaki put se zračimo u nekom konfliktu i onda odjedanput se to pretvori u slona kojeg najprije ne vidimo. Jel? Hoda ode ogromni slon, svi se pravi da ga nema, da će nestati sam od sebe. Onda padnu neke riječi pa se to ponavlja. Pa onda se idemo savjetovati sa pravnicima, prijateljima i onda kao što to moraš te tužiti, to moraš ovo. Ali da li se prvo donese odluka nećemo biti zajedno ili se ideš prvo savjetovati s pravnicima? Je li emotivno nekad kad se ljudi odluče rastaviti ili se prvo kažu idemo, nećemo više biti zajedno, a nisu uopće sagledali svoju situaciju pravno? I ja bih rekla da dođu po savjet, da znaju kao da probaće ići na psihološko savjetovanje, probaće sve, ali vole biti sigurni šta će biti sa nekretninama, šta će biti sa djecom koje mogu imati aseve u rukavu. Tako da vole dobiti savjete, vole znati na šta mogu računati, ali kažu da će pokušati sve šta mogu. Tako da vole znat na šta mogu računati dok pokušavaju, jer kao onda znaju da su kao dali sve od sebe, pa možda nije do njih ako dođe do na kraju razvoda, do puknuća te veze. Mislim, da daju sve sebe, da se informiraju koji su sve posljedice, to misliš ili? Pa znači informiraju se i onda rade na vezi. Mogu li se spasiti? Može li se spasiti ta veza? Pa ili to informiranje isto pomogne? Neki pa pomogne. Postanu svjesni realnosti? Pomogne. Rekla bih da pomogne. Evo, ovaj primjer što sam spomenila. Znači, bilo je savjetovanje, popričali smo o mogućnostima, šta i kako u različitim solucijama i situacijama i nakon nekih pola godine je to bilo razriješeno tako u pozitivnom smislu, jer ostali su, koliko sad znam, još uvijek skupa, tako da to mi je bilo drago. Naime, svi znamo da je umijeće biti u odnosu s drugima, posebno u braku. To je i životna zajednica, i intimna zajednica, i imovinska zajednica. Nekad smo toliko vezani s tom imovinom i jedni i druga strana da postajemo ovisni i vrlo nam je teško podijeliti jer nemamo rezervne varijante. Da ostane, imamo jedan jedini stan, drugi nemamo, sredstava nemamo i zbog toga često ljudi ostaju u dugotrajnim vezama zbog ovisnosti o imovini koju imaju. Odnosno nemaju, ona minimalna. Ili nemaju, točno. A imaš još situaciju kad imaju jako puno, pa onda kad se koriste djeca kao oružje ili kad se koristi imovina kao oružje, pa sam imala jednu stranku koja kaže, ali ona točno zna šta je meni drago i to želi, ovo drugo ne želi, jer zna da mi je do te nekretnine stalo. I onda se ne želi pustiti. Ja kažem, pa dobro, nema veze, napravite drugu isto tako, ali ne, ta je sad zbog onih stvari. To je teško. I kad se ima i kad se nema. Nije lako ni kad se ima. Tako, nije lako. Ali zanimljivo je uopće ta ljudska naša priroda. S nekim smo 5, 10, 20 godina u vezi, imamo djecu. Znači, stvorili smo najdraža, najvažnija bića u životu. Dijelili smo toliko toga zajedno i onda dođe taj moment izdaje, razočarenja, razdvajanja. Onda se uključimo mi pravnici, ako se to radi na tradicionalni način, odjedan put prvo pokušamo mirenje. Ipak. Prvo pokušamo razgovarati. Još uvijek ne pokušaju prvo to. A? Mi bi htjeli da pokušaju prvo to. A? Mi to zovemo medijacijom. Kad kažem mirenje danas, kaže ja da se mirim. Neću se miriti kad sam u pravu.
Ali Tako je li hrvatski da izvorni je li mirenje ili... Znači, konačno smo vratili nazad. Sad imamo novi zakon o medijaciji. A medijaciji će ipak... Medijare znači u sredini. Ja? Okay. Znači, nije jednostavno da sami riješimo konflikt, da smo unutra, ali kad neko se pojavi u sredini koji je neutralan i koji nema interesa, onda se rade čuda. Ali bez sudskog postupka. Ali bez, izvan suda. Izvan sudski postupak. Pred sudski postupak može tijekom, može nakon, znači u svako doba kad se ne želi na formalni I to ono što način. sudac, kao bi rekao, u dobroj vjeri uvijek ponudi na početku. I da li se neko hoće ispričati, da li hoćete riješiti mirno, jer nitko ne želi, nije ni sucu u interesu da ide u spor ako se ne treba. Točno, sudac ima čak i obvezu na samom početku parnice to kazati. Međutim, znate, kad je krenula tužba, to se smatra objavom rata. To se smatra najvećim činom izdaje i nepovjerenja u jednom odnosu. Zamislite, s nekim ste 15 godina i sad ste dobili tužbu. Mislim, sad ćeš ti vidjeti. Ja? I onda svaki ide po svoje ratnike da se sudaramo. I tamo je pravi rat, borba koja je izgubila smisao zašto smo uopće tamo. Ja? Nego pokušavamo jednim drugima nauditi. Da, ljudi vade najprljavije rublje, tako da je neugodno svima koji slušaju i tako to bude u sudnici, bude čupavo. Ali zar nekad ne bježe od onih osnovnih obaveza da ipak da morate brinuti recimo o djeci? Znači da ipak recimo stvar alimentacije, vidimo da je bilo pitanje onog fonda za alimentaciju za roditelje koji ne plaćaju alimentaciju, bilo velika stvar dok se nije riješila. Znači da jer se sudovi su nažalost bili spori i onda bi se prošle godine dijete raste, dijete ima potrebu ide u škole, a on završi možda cijelu osnovnu, ajde reći, valjda nije toliko, ali završi bar 4 godine dok sport ne bude pravomoćno okončan. Jer ti baš što se rekli izvlačiš sve adute, a u stvari škodiš svojim djetetom. Znači tu ipak postajemo baš totalno iracionalni, a o tom djetetu smo vjerujemo i prije i poslije želili samo najbolje, ne? Pa zato što često su strana koja plaća alimentaciju smatra da ne plaća to za dijete, nego da plaća uzdržavanje svog bivšeg bračnog druga. Tako da ljudi to krivo postave u glavi, onda žele da je to što niže, da ili ona nema ili koristi se isto tako da se ne daje dijete na viđanje, tako da to dijete na kraju bude pijun između dvije strane, pa mora... Imali smo jako eksponirane slučajeve na tu temu. Jesmo. Znači, uopće to pitanje zajedničke djece je ključno. Naime, što mi radimo u medijaciji? Ja? Ljudi se bore u sudu oko djece. Ja? Tek onda ide imovina. Odjedanput smatraju da onaj kod se odvoji od djece izgubit će kvalitetu života. Ja? Ne budit se svojom djecom ujutro, to je veliki problem. I sad zamislite šta se radi u sudovima. Ljudi se ne mogu dogovoriti i sad ide se utvrditi tko je sposobniji roditelj da bude skrbnik. Ja? Na sreću danas je sve više podijeljeno skrbništvo. Nekad je to bilo pretežno mamama. Danas se to jako mijenja, međutim u mnogim slučajevima se jedni i drugi bore za samostalno. I sad mislite, onda se zajedno sa svojim pravnicima, odvjetnicima napadaju jedni druge i pokušavaju reći da je to nekompetentni roditelj. Ide se s kaznenim prijavama, ide se s prijedlogom za oduzimanje poslovne sposobnosti potpuno zdravoj osobi. I sad zamislite, dvoje ljudi, što sam vam rekao, koji su stvorili to najdivnije biće u njihovom životu, tuču se oko djeteta, zapravo se tuču međusobno i šta govorite rade štetu. Imamo tu jednu sjajnu priču iz sudnice koja je stvarna. Tako su se svađali u sudnici i vrijeđali ispred suca zajedno sa svojim odvjetnicima i da u suca uvjere da ovaj drugi nije dobar roditelj. I toliko su izgubili kontrolu, vikali i vrijeđali se da je sudac jedan put udarao šakom o stol i rekao, sad ušutite svi. I oni su se umirili i sad kaže sudac, jel vi čujete uopće sebe? Vidite kako se ponašate? Ovo se ponašaju ovako ozbiljni ljudi. Prije nego što nastavimo, postavit ću i vama, gospođo, i vama, gospodine, po jedno pitanje. Ok? Gospođo, vi kao majka svog sina, zajedničkog sina, jer vi volite svog sina? Kaže mama, naravno, obožavam svog sina. Ok, kaže sudac. A vi, gospodine, kao otac svog sina, jel vi volite svog sina? Kaže suče, kako je to pitanje? Život bi dao za svog sina. A kaže sudac, ok, razumio sam sad, i vi kao majka i vi kao otac volite svog sina, a ja ga apsolutno ne volim. I nije mi jasno zašto sudbinu svog djeteta stavljate u moje ruke. Pogledali su se,
umirili, tražili da izađu vani, dogovorili se i sudac je donio odluku onako kako njima paše, a ne sucu. To je njihov život i to je ono što pokušavamo u medijaciji odmakniti to pravo kao nešto što sudi, nego i reći vi ste stvorili ovaj kontekst, vi ste i takako sposobni ga riješiti. Ja? A drugo je jako važno kad su djeca u pitanju, onda se sve poslije lako riješi, imovina ovako. Prvo pitamo je li vi volite svoje dijete. Ja? Žavamo. Znači, jednaki ste tu. A drugo, jeste li svjesni da ćete doživotno biti roditelji? Znači, bez obzira što nećete biti u intimnom odnosu, a ćete biti doživotni roditelji. Prema tome, o vašem odnosu ovisi kako ćete se odnositi prema djetetu. Ali Dina, ti se ne slažeš što imovinu nije baš uvijek lako podijeliti? Da, ne. U Dalmaciji? Ili ima razlike Dalmacija, Zagreb? Ne bih rekla da ima razlike. Možda što smo u Dalmaciji malo temperamentniji, što tu većinom je ovaj dio koji vidim od posla, ali nema razlike. Mogu dati samo razliku s Njemačkom, što sam bila upoznata dok sam prije živjela i radila gore. Znači, gore se uglavnom sve rješava nagodbama. Tako da kod nas baš mi se čini da je onako kad gledam sa prijateljima i kolegama koliko imaju ročišta, koliko imaju izlazaka na rasprave, ja se svaki put šokiram. Kao ništa ne ide na medijaciju, ništa ne ide u nagodbu. Ali to ima nešto veze sa efikasnošću ipak sudova i praksi, jer oni znaju da će to, kao da će tamo sud brzo relativno donijeti odluku i da neće biti... Pa znaju da je prvo skupo, drugo da je se bolje dogovoriti, da je bolje ostati u nekakvim, ono što smo pričali, socijaliziranim odnosima i jednostavno je drugačija kultura. Mi volimo dokazati ko je u pravu, ne želimo niti malo popustiti. Ta riječ kompromis nije baš nama. Kao spominjemo mi nju u vokabularu, ali u praksi nema baš toliko puno kompromisa. Više volimo inat. Više volimo da svak vuče vodu na svojoj mlini, onda se tu baš ne može postići dogovor, kompromis tek tako dok ne iscrpimo sve, pa onda na kraju bude nagodba. Ono, kad smo se već potrošili vremena, financija, živaca i svih ostalih resursa. Znači, uopće imamo problem sa tom osjećanjem za pravdu. To je vrlo subjektivno. Svi znamo da imate Ministry of Justice, Court of Justice. Znači, zove se nešto pravda što zapravo nije. Jel? Vi ne dobijate u sudu pravdu, vi dobijate zakon. Jel? Pravorijek, pravda i zakon su nešto sasvim drugačije i rijetko se poklapaju. Međutim, problem je što ljudi kad idu u sud i uopće kad smo u konfliktu, onda mi ljudi po psihologiji vjerujemo još više da smo u pravu, a onda nas neki drugi još podržavaju i savjetuju i onda smo sad već jedna ekipa s jedne strane i s druge. Sad je to togetherness i sad idemo u boj i mi ćemo dobiti. I onda je problem što svak u sudu želi dobiti pravdu, ali za sebe. Ja? A naš pristup medijatora je ne može vam dati sud, država, pravdu, samo možete jedni drugima. Ja? I kad u sudu samo jedna strana dobije pravdu, nema tu mira, nema tu sreće. Cilj je da postignemo rješenje, doista možemo naći rješenje u kojem svi pobjeđuju. Jer samo rješenjem brzo, što vi kažete, je pravda. Ja? A medijacija je moćna zato što ljudi prihvaćaju odgovornost za kreiranje konflikta i za rješavanje, iako im je jako teško ući u taj proces, jer se boje tog povijesti, tog lošeg odnosa da će se to ponoviti, ali tu odjedanput se osjećaju dobro, sigurno, uvaženi su, sluša ih se, mogu kazati sve što im je važno. I u tom slušanju, razumijevanju i razmjeni informacija ono suprotstavljanje se jednostavno gasi. Ja? Počnemo pričati, počnemo razgovarati, počnemo surađivati i ljudi dolaze do rješenja u relativno kratkom vremenu i uvijek se iznenade kako je bilo moguće, zašto sad možemo. Zato što smo stvorili atmosferu, kad ste vi u sudnici, kao i u životu, ako ste ugroženi, ako vam se prijeti, ako vas se viče, ako znate da svaka riječ koju kažete se može iskoristiti protiv vas, onda ste vi stalno napetošći i želite, amigdala radi i želite pobijediti po svaku cijenu, idete do kraja. A ovdje odjedanput niko vas ne napada, niko vas ne vrednuje, niko ne kaže niste u pravu, govoriš gluposti, nego samo imate priliku da konačno kao ljudi izbacite taj svoj problem. I onda shvatimo, pa toliko smo godina bili, toliko je toga bilo dobro, podsjetimo ih uvijek na ono što je bilo dobro.
Ili pitati ih ono pitanje kako ste se upoznali, pa onda nekako se to lice se malo omekša kad se ljudi sjete nekih početaka. A naravno, neki psihološki trikovi rade. Ali recimo, vi nećete vjerovati, mi smo došli već zadnjih 10 minuta. Ja moram reći da špicu radimo u suradnji sa portalom Pogled HR i da će špicu možete čitati u Glasu Slavonije, Glasu Istre, Novom listu i Zadarskom listu, a često nam dalmatinski u stvari portal prenese svaku epizodu, plus da se gledamo na ovih 9 lokalnih televizija i njima moramo sad ovih zadnjih 10 minuta, mislim da su dobili ideju što ste htjeli reći, ali sad što bi bili ti nekakvi savjeti, što raditi na početku, što raditi negdje u sredini, što raditi kad dođe spor, na osnovu ovih iskustava jednog i drugoga kroz koji ste do sad prošli. Dakle, što bi trebali oni izvući iz ove emisije? Mi ih učimo kako investirati, učimo ih kako razumijevati politiku, 100 stvari smo do sad prošli, ali prvi put smo došli u ovaj dio financijske pismenosti koji ja mislim, i zato je to neobično bilo i zato sam te zvao u emisiju, da nikad najmanje razmišljamo o tom dijelu financijske pismenosti koju živimo de facto svaki dan. Točno. Pa ono što bi ja volila naglasiti je da pitanje je kad dvoje ljudi je u vezi u nekakvom kontaktu, kada pričate o financijama, kada otvoriti uopće to pitanje, kada otvoriti pitanje bračnog ugovora. Volila bi naglasiti da znači, na početku, dok se dvoje ljudi upoznaje, spontano idu neke stvari, pa se neke stvari spontano dešavaju. Ako već vidimo da ćemo ići u ozbiljan način na tu vezu, ako planiramo neki zajednički život, mislim da je pravo vrijeme za otvaranje ozbiljnog razgovora o financijama, kad vidite da je ozbiljno, ali prije zaruka, prije nego date obećanje možda drugoj osobi. Također, kada... Ali koja bi to bila pitanja? Di ćemo živjeti, od čega ćemo živjeti, šta? Obavezno, znači pitanja zajedničkog mjesta stanovanja, ukoliko se dogodi, na primjer, da jedna osoba dobije otkaz, na koji način ćete se jedan drugoga uzdržavati. Ukoliko imate trudnoću kompliciranu, da li želite kad planirate obitelj, da li želite, na primjer, da supruga ostane kući, da vodi računa o djeci, ne želite plaćati, možda teško je dobiti mjesto u vrtiću, tete čuvalice isto nisu jeftine, što vam se više isplati. Znači, to su sve pitanja koja treba otvoriti. Da li želite investirati, recimo. I ona prva godina, hoćeš ostati 6 mjeseci da bi imao onu plaću koliko toliko pristojnu, pa kad to padne na ono što je minimalno propisano, što je najčešće manje sad je puna plaća, ako se ne varam. Sad je puna plaća. Prvi 6 mjeseci, ali onda drugi 6 mjeseci pada na ono što je propisano državnim nekim propisom i normom. To isto neko mora reći, ajmo kako ćemo, ako ćeš ostati 6 mjeseci s djecom, ko će to nadoknaditi? Ja? Tako je, i jedna riječ koju često čujem i koja je prije bila u obiteljskom zakonu je bila doprinos. Koliko je druga strana doprinijela tom odnosu, doprinijela tom braku, i kad koristimo tu riječ doprinos, općenito kad jedna strana ima manje financijskih mogućnosti, tako da se često desi da osoba koja je snažnija, koja ima bolji portfolio, ona koja ima snagu u odnosu i koja preuzme tu snagu i preuzme svoju moć na neki način da utječe na drugu. Zato naglašavam da je dosta bitno da u tom zajedništvu i tom partnerstvu se o tome razgovara i te stvari dogovaraju. Isto kada se sklopi brak, kada se dogovorite i o kreditima, da li ćete kupovati auto, što će biti sa školovanjem djece, da li ćete plaćati privatne škole, dodatna usavršavanja, sa svojim investiranjem. To su sva pitanja koja su jako velika, ali imati neke razgovore, ja kažem pa nedjeljom navečer, barem par minuta, pripremiti se za sljedeći tjedan. Moja kozmetičarka je bila, došla sam na masažu i kaže, Dina, ti si mene upropastila s ovim savjetima. Mi petkom navečer pošaljemo sina kod svekrve i umjesto da izađemo van i mi sada pričamo o financijama, pričamo šta di, ja kažem, pa meni je to super, ali aj molim te, to ćemo iza odraditi tu masažu da ja dođem sebi. Tako da mi je super da ljudi sve više i više razmišljaju, pričaju, otvaraju te teme i da ne gledaju to ko nekakvog duha ili ko ovog slona što smo pričali nevidljivog, nego da svaku tu temu otvore i razmišljati. Prije sam bila dosta, dok nisam bila toliko u praksi, dosta sam pričala o budžetiranju, o pravilima, ali različite su nam mogućnosti, ne živimo svi na isti način, nemamo svi ista primanja, ali da li koristiti i mali postotak za investiranje, za štednju, ali da ne bude to nešto što ostavimo na kraju mjeseca, jer
tipično u ljudskoj prirodi da mi sve što najprije nismo ili automatizmom nismo stavili sa strane ćemo potrošiti. Rijetko ko je discipliniran. Ja isto sad kažem, bila sam na putu i to je bilo po principu jednom se živi, sad ili nikad. I dok to ne zakuca na vrata, ali rekla sam, to se može desiti jednom, ali se ne može desiti iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, smo onda u problemu i ljudi žive i na dug i na kredit koji je nepotreban. I jedna od stvari je isto tako da se ne uspoređujemo s drugima, da ne uzimamo neke stvari zato što netko ima susjed, kolegica, prijateljica, kum, da ne želimo biti bolji od drugih, ali isto što se tiče samog stava i mindseta od novcu je dobro se okružiti ljudima čiji nam se, na primjer, život sviđa i poslušati neke savjete i vidjeti kako možemo unaprijediti naš odnos, a isto tako s obzirom ako veza ide ili srednjoškolskih ili fakultetskih dana, put nekakvih srednjih 30-ih, 40-ih, mijenjamo se mi, mijenjaju se naše financijske mogućnosti, mijenjaju se pravila koja smo imali. Ne znam, ko studenti nećemo puno potrošiti, ali ako smo sad na dobrim pozicijama, si sigurno možemo priuštiti neke stvari o kojima smo prije maštali, tako da rastemo, ali da zajedno dok rastemo i dok se ispreplećemo i ta priča o financijama bude aktualna. Jel ti teže, pri kraju smo sad ove zadnje 3 minute, pa ćemo dati Srđane ovo završno, nego jel imaš dojam da od ljudi odjednom, tvoji prijateljice i prijatelji koji ti dolaze i klijenti koji ti dolaze, da su nekako to posvijestili ili bez da su došli u ovu fazu da veza nije dobra više i da se priča o rastavi ili nečemu, nego da su došli baš u ovo da iz nekakve normalnog razgovora, normalne neke situacije dođu, a mogli bi malo pričati o Pa mislim da sve više se priča. Vidite, jedan i drugi po LinkedInu imamo ljude koji se bave time, otvaraju teme, pričaju i te se stvari donose i na stol i na kavi. Više ne pričamo ne znam, o nekim tračevima, nego pričamo više kako želimo u biti poboljšati svoj život. Tako da se malo polako, ali sigurno sve više priča, ali naravno da ima prostora ogromnog za poboljšanje, za otvaranje puno velikih tema, puno tabua, tako da mislim da bi trebalo šta više i osvijestiti ljude, ali s druge strane imala sam jednu prijateljicu pa mi je rekla, pričali smo o nekim stvarima, ja sam rekla koristi svoj novac ili vaš novac da si uštediš vrijeme, znači ne moraš uvijek ti očistiti kuću, možeš uzeti nekoga da ti pomogne i onda šta ona napravi, ona počisti kuću prije nego što je dođe gospođa pospremit i onda smo pomali radili na tome i kaže sad sam sretna jer to vrijeme iskoristim sa svojog kćeri kvalitetnije i onda je bio komentar njenog muža, nemoj mi se puno družiti s Dinom, tako da ima dobrih stvari, ima stvari na koje moramo raditi, ali ja volim biti ta i sebi otvoriti oči i u svojoj obitelji i svojim prijateljima i ljudima koji me prate i dati neke savjete, tako da evo to je stvarno ogromna tema i svakodnevna tema i svakodnevno se razrađuje i kad gledam strane autore o čemu oni pišu, to su isto neke stvari o kojima kao ja se mislim, Bože, o ovom nisam uopće razmišljala, tako da evo Primjer, imaš neki slučaj? Ili ćemo to u ovom drugom dijelu? Srđane, što bi još htjeli poručiti onim ljudima koji nas gledaju, koji možda ne dio samo gleda na televizijama, što bi bilo malo iz pozicije iskusnog suca? Pa zapravo su stvari, kako bi mogli reći, jednostavne, ali nisu lake. Danas ljudi jednostavno ne koriste moć koju imaju. Najmoćnija je alat koji ljudi imaju je razgovor. To nam je jako jasno kad je sve ok. Sloboda u odnosu obitelji je puno veća nego u nekim drugim odnosima. I onda se svašta može reći i misli se da ovaj neće nikad otići. Međutim, ono što bi ja htio reći da nas niko nije učio to razgovor. Mi u redovnim edukacijama nemamo to. Sjećam se jednog mog prijatelja, rekao mi, Srđane, moram ti nešto priznati. Ja kažem, šta? Pa znaš, 3 dana mi se pokvario televizor. Pa dobro, šta sad 3? Ali znaš što se dogodilo? Poznao sam doma neke zanimljive ljude. Jedan su počeli razgovarati. I šta sam htio reći? Naime, nakon komunikaciji, pa i ovoj obiteljskoj, smo usmjereni na sebe. Na svoje vrijednosti, svoje želje, svoje potrebe i zaboravljamo ovog drugog. I jako smo usmjereni na onaj osjećaj ja sam u pravu, jel?
Ajmo s ovim porukama završiti ovaj dio emisije koji ide na lokalne televizije. Ja vas uvijek pozivam da nas se pridružite na YouTube-u kanalu Špice s Macanom. Jednostavno skenirate ovaj kod koji vam pokazujem, otvorite pametni telefon, kameru, pojavi vam se link, preplatite se, jer uvijek imamo taj nastavak razgovora sa gostima koji se ovi nakon prvog dijela opuste i onda počnemo pričati one stvari koje smo mislili reći, zaboravili ili jednostavno kažu ono što nisu mislili reći, kažu u tom drugom dijelu, pa bude zanimljivo. Preplatite se besplatno, što kažu, na naš YouTube kanal, ne morate ništa platiti, samo na taj način dobijate obavijesti da ide nova epizoda svaku subotu u 10. Čitajte nas na portalima, gledajte nas na YouTube, gledajte nas na lokalnim televizijama i gledamo se za 7 dana na Špici. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da opet otvorite kameru, pametnog telefona i skenirajte ovaj QR kod koji vidite na ekranu. Tamo ćemo vam staviti poveznicu na taj brak.hr, famozni, ali lako ćete zapamtiti. Utipkate brak.hr i dođete do Dine Lijić. Kako si ti došla do tog brak.hr? Pa evo, slučajno, bila je ideja na jednom piću, pričali smo iz ovog što sam već spomenula da se prijatelje, kolege, rodice vjenčaju, sklapaju brakove. Ja volim vjenčanja, volim odlaziti na vjenčanja, volim se srediti za vjenčanja i volim pomoći ljudima kad im treba, od pozivnica, fotografa, cateringa, šta god, ali evo, nekako spontano je došlo i do te priče o financijama. Možda sam na neki način tu svoju ljubav prema vjenčanjima, svoju struku pravnu i ekonomsku biti usmjerila u tom Diplomirala si ekonomiju i pravo, to je jako bitno. I imaš položen onaj pravosudni, to isto treba reći, ne? I onda je vjerojatno to ta kombinacija da si znala zbrojiti brojke, ali i ove pravne elemente. To je jedna ovako fina kombinacija i provela sam 20. vani, živjela sam u Italiji, živjela sam u Njemačkoj. Vratila sam se u Hrvatsku onako malo prije korone i tako je nekako krenula ta priča. I evo, bila je slobodna domena brak.hr, uzela sam domenu, počela pisati na LinkedInu, nekako se sve zakotrljalo i danas smo tu gdje jesmo. A ti si jedna od tih koja je postala poznata preko LinkedIna, je? Pa ne bi sad rekla da sam poznata, jako mi se u Zagrebu par puta dogodilo da mi neko priđe dok sam za stolom i kaže jeste li vi ona s LinkedIna, pa ja kažem pa nisam ja sad Dragan Petric ili neko da me se prepoznaje s LinkedIna ili Barbara Slade, ali ljudima su zanimljive teme, tako da prepoznaju me, vole čitati, vole se javiti u anketama, jako puno komentara, odnosno osobnih priča dođe meni u inbox, zato što je jedna tema o kojoj ne pričamo isto tako i financijsko nasilje, jer često se stvori slika po komentarima, na primjer na LinkedInu, da svi imaju neke divne veze, divne brakove, dok ljudi imaju isto ozbiljnih problema. I o njima se piše osobno ili se dođe na savjetovanje, tako da svega ima. To je ono što mi je palo na pamet u onom prvom dijelu kad smo govorili da nekog ispadnemo da su sva pravila više manje dođemo i od zdrava prehrana, zdrav brak, da se dođemo više manje neka slična pravila, okruži se pozitivnim ljudima, drži se neke mjere umjerenosti i ostalo. I onda imamo tu, i sjećam se jednog pravila, kao 7 pravila tih sretnih ljudi koje ja uvijek volim podijeliti, a jedna je kaže nemoj uvijek gledat tuđi život, što mi volimo dosta gledati, ove društvene mreže nas tjeraju. Ne samo uspoređivati se, nego kaže da ti neko može dati ruksak svog života, da sve može staviti u jednu torbu i da ti da svoj život, kaže vratio bi mu ga odmah, jer ne znaš koji su sve, što je unutra sve zapakirano, koji su sve tereti. Tu se mi nekad isto, uvijek je u susjeda ta trava zelenija. A Srđane, znači sudac Visokog trgovačkog suda u Republike Hrvatske u Zagrebu? Pa, evo, ja nekako sebe mogu, ne znam, ja se volim predstaviti prije svega kao što bi svi trebali raditi, kao čovjek. A? Uvijek se predstavljamo s profesijama. Mi smo puno više o profesiji, svako od nas pojedinačno. A po profesiji sam pravnik, ja i sudac i bio sam totalno zaljubljen u to. I pravo je stvarno jedna lijepa stvar koja se u nekoj mjeri prilično zloupotrijebila. A? Ja gledam na pravo kao nešto što treba služiti ljudima, a ne da mu služimo. A? Pravo je alat koji pomaže ljudima, koji daje okvir, upute i tako dalje kad ne znaju što će postupiti. Međutim, pretvorilo se u borbu, pretvorilo se u fight. To su ratni, pravni ratovi u kojem je cilj pobijediti protivnika, poraziti, nauditi mu što više. A?
I u tim okolnostima nitko ne može biti zadovoljan. Pa čak niste zadovoljni ni s onim koji odlučuje o vama. Zašto? Zato što ste odjedanput prepustili svu kontrolu nad svojim životom, svojim poslovanjem, svojim djecom, brakom, životom, nekom trećem koji je za vas potpuni stranac. I naravno da je to potrebno, naravno da je to nužno. I kojeg nije briga za vas. I da to moramo imati, jer uvijek će biti nekih slučajeva koje ne mogu ćete riješiti sami. Međutim, ja sam, znate, i vi ste slušali sigurno, pa sam se nekad smijao o tome, kaže, u vama je moć. Misliš, šta je u meni moć? Ali kad malo promislite, stvarno je u nama moć, kaže, nije konflikt problem sam po sebi. Problem je kako ćemo reagirati na njega. Ali? Znači, sjetite se kad izgubite kontrolu, konflikt, kad dignete glas, koristite neke riječi, ne ljutite se na kraju na onu drugu stranu, nego na sebe kad se umirite i kad ste shvatili da možete puno drugačije. Prema tome, u ovim našim razgovorima ja bih spomenuo samo nekoliko bitnih stvari. To je velika tema. Ja? Ali u svakoj komunikaciji prvo trebamo birati riječi. Ja? Mi rijetko razmišljamo o riječima prije nego što izađu kroz naše usta. A kad odu, ne možemo više vratiti. Ja? A one tamo slete na nečije čelo, prsi, leđa i naprave veliku štetu. Znači, u svine riječi ne možemo pogriješiti. Drugo, ton glasa. Ja? Kako kaže Dina ili Dina, sasvim drugačije. Kažeš dinice. Ili kažem dinice. Ja? To je skroz drugačije. Otvara prostor za komunikaciju. I konačno osjećaj. Ja? Kad razgovaramo, mi ne pamtimo ni riječi ni to, nego pamtimo osjećaj kako smo se razgovarali, kako smo se osjećali s tom osobom. I prema tome kažem, naš je cilj uvijek da ljude s kojima razgovaramo učinimo da se osjećaju važno. Ja? Važni sa sobom. I pitali su jednog mudraca istočnjačkog koja vam je najvažnija osoba u životu. Sad su svi mislili neka poznata povijesna ličnost. On je rekao, uvijek mi je najvažnija osoba s kojom u životu ona s kojom ovaj čas razgovaram. I ako shvatite da niste centar svijeta, ako shvatite da niste mjerilo koje vrednuje sve oko sebe prema sebi, odjedanput učinite ljude da budu centar svoga svijeta. Tako je i u ovom braku i svim tim bračnim odnosima. Što je neko lijepo rekao, mi nikad ne bi imali problema u životu da nema drugih ljudi. Ali kako su drugi ljudi oko nas, moramo naučiti se odnositi s njima, donositi i komunicirati s njima. Evo, to je moja poruka, pored ovih 3 zlatna pravila koje sam spomenuo. Sljedeći put, kad se suočite s nekim mišljenjem osobom s kojim se ne slažete, znači, mi smo toliko osjetljivi za bilo što se ne uklapa u naš sustav. I odmah reagiramo, kritiziramo, kažemo nije tako. Probajte se samo suzdržati. Probajte samo zastati i umjesto da krenete u fight oko dokazivanja da ste vi u pravu, samo kažete nešto ovako. Dina, razumijem da se oko ovih stvari ne slažemo. Kako mi je stalo do tebe, jako mi je važno da shvatim razloge zbog kojih drugačije misliš nego ja. I predlažem da te prvi ja slušam o razlozima zbog kojih ne misliš kao ja, dok ih ne shvatim jednako kao i ti. Ja? Znači, kad umjesto da ovu energiju, vrijeme uložimo u dokazivanje da smo u pravu, jer čim krenemo u natjecanje, u komunikaciji, gotovo je. Idemo u konflikt. Ali kad vam ja kažem, ok, ja mislim drugačije, ali me jako zanima kako vi doista mislite, to je nevjerojatna promjena. Ali vidi se da ste trener, kao kaže trener medijatora. Medijacije, pregovaranja, komunikacije i upravljanja konfliktima. Da. I to nije lako naučiti. Doista, kako je Tina rekla lijepo, sve ovo možemo naučiti. Nisam ja se rodio s ovim, ja? Ali nevjerojatno je kako to lako usvajamo, jer smo ipak ljudi. Vidite kako smo se mi danas komunicirali, prvi put smo se vidjeli, znali smo se, ali komuniciramo uljudno, pristojno i svi to možemo. Ja? A svi težimo to neko ravnoteže. Konflikt je kad se izbacimo iz ravnoteže i neke normalne situacije. Ali uglavnom ovako kad s ljudima koje poznajemo ili sa prijateljima i vani smo svi fini, gdje eksplodiramo, gdje su tektonske ploče doma. Zašto? Zato što se najbolje znamo. I ovaj dio kad smo pričali o razgovoru, općenito o financijama, nas niko nije učio kako komunicirati. Mi nemamo niti u školi predmet financijske pismenosti. Mi ne znamo šta s novcem. Na Balkanu općenito se smatra da je najbolja investicija u nekretnine, da mi vidimo te cikle. Tako da imamo neke
stavove i te općenito vrijednosti i ideje su nešto što mi nosimo kao isto taj jedan ruksak nosimo sa sobom, niti sami ne razumijemo zašto je tako, idemo s njim kroz život i ako neko smatra drugačije, onda dolazi do konflikta. Ali da, može se naučiti, ali treba puno toga proći, imat najprije želju. Jer, na primjer, što se tiče ove segmenta novca, kod žena općenito psihološki novac znači jednu sigurnost. Tako da kad smatramo da je novac donosi sigurnost, stabilnost za obitelj, da mi znamo u slučaju gubitka posla, u slučaju čuvanja trudnoće, ostanka s djecom, nekakvih dogovora, da se ne moramo brinuti, da imamo napravljen taj crni fond za crne dane, da možemo, na primjer, 3 do 6 mjeseci bez problema dok se snađemo sa drugim zaposlenjem živjeti, onda se drugačije živi nego kad se zbroji ono svaki dan, hoćemo moći, nećemo moći, jesmo li u minusu, dozvoljeno, nedozvoljeno, kolike su kamate, hoćemo morati dizati kredit za to pokriti. To su sve stvari koje dodatno rade tenzije. Ali dobro, ali iz ovog svog iskustva, kako bi nam dala možda ili 3 stvari koje te najčešće pitaju ili nekakva 3 ili 4 savjeta što ne raditi ili što raditi? Ajmo raditi što raditi. Ajmo što raditi. Ajmo otvoriti bitne teme koje su, ako želimo sklopiti brak ili želimo zajedno živjeti ili imati zajedničko dijete, ajmo otvoriti teme koje su bitne. Znači, prve su teme bitne oko vrijednosti kojima govorimo. Znači, ljudi ako žele biti skupa, da li žele ili ne žele imati djecu. Naprimjer, to je jedna tema, ljudi sklope brak pa se razvedu jer se u prvoj godini shvate da se oko tog pitanja nisu slagali. Mislim da je isto, nije jednako bitno, ali i važna tema je o kojoj nam ovisi svima život, su financije i novčana pitanja. Gdje ćemo živjeti, na koji način ćemo, da li ćemo ići u najam, da li ćemo kupovati, da li ćemo ići na kredit, da li će nam na neki način roditelji pomagati. Sve su to pitanja koja bi trebali otvoriti. Da li imamo fond za crne dane? Sad smo imali veliki i inflaciju, i skakanje cijena, promjene kod kredita. Znači, to su sve stvari koje nas svakodnevno sustižu i trebali bi se pripremiti za njih. Trebali bi razgovarati o načinu na koji planiramo financije. Evo sad je kraj godine, revidirati svoje financije, napraviti možda plan kako želimo da naš život izgleda u sljedećoj godini, gdje smo kiksali i šta možemo poboljšati. Znači, nekako preporučaš neku vrstu godišnjeg razgovora kako smo odradili ovu godinu i što ćemo do godine? Ne, to bi rekla da bi napravili 12. mjesec reviziju, a preporučam svaki mjesec razgovor o financijama, barem sat vremena u jednom ugodnom okruženju, bez distrakcije, bez da i oko nas su ili televizija ili da klinci skaču, da uvažavamo jedno od drugog, da napravimo plan za prošli mjesec, za sljedeći mjesec. Znam općenito što se tiče vjenčana da ljudi vole ovako krajem sezone ili krajem godine pozivati za sljedeću godinu, tako da napravimo i budžet koje ćemo imati sve fešte, koje ćemo poklone morati napraviti, gdje želimo ići zajedno na godišnji, da li želimo kupiti novi automobil, tako da napravimo na kraju godine reviziju, ali svaki mjesec pričamo o tekućem mjeseci i o budućem, a svake, na primjer, nedjelje, barem nekakvih 15 minuta da se pripremimo kako je prošao tjedan i šta želimo u naredno. Da, ne vjerujem mi, ko to uspije, taj će vrlo brzo definirati kako funkcionira sve. Može se, ali ko to uspije, to mu je bila temelj za dugoročan i uspješan brak. Samo da ne bude ovdje da mi pričamo da su u braku jedno važne financije. Mislim da je Srđan to dobro rekao, uvijek se prvo o djeci odlučuje. Djeca su, kad se dogodi tako neka situacija, oni sve osjete, oni sve upijaju i nose to cijeli život. I to prije svega moraju. Nismo toga možda bili svjesni, a ako smo i fulali ne moramo zbog toga kažnjavati djecu. Uh-huh. Znači to je nešto što ćemo nas dvoje ili riješiti, ali u tom slučaju bi trebalo napraviti da taj stres za djecu bude što manji i dugoročno taj odnos kasnije. Onda je čudno da ne želimo o tome dogovarati, nego idemo na sud. Ne? Kako je rekao moj prijatelj, sad ima sa iskustvom u braku, kaže, ili njegova supruga je to priznala, kaže, kad god bi moj suprug rekao ne djeci, s čime se ja ne slažem, nikad to nismo pokazali ispred djece, nego bi kasnije razgovarali o tome. A? Znači, jako oni su je dobro. Već na naprednom. Ali to i u životu vrijedi, nemoj nikad ponizi nekoga u javnosti. Da. Mi usvajamo ta ponašanja, donosimo te, kako kažu, programe iz obitelji. Ali generalno, sve ovo može funkcionirati ako prihvatimo
da smo svi različiti. Jel? Kako je rekao Lincoln, ovaj čovjek mi se ne sviđa. To znači da ga moram bolje upoznati. Sve što nam je poznato, puno nam je bliže. Tako da je nekoliko mojih poruka je, kad god se suočite da se s nekim možda ne slažete ili vam se ne sviđa, uvijek zamislite, ispred mene je jednako vrijedno, neponovljivo, jedinstveno ljudsko biće. Sa svim svojim različitostima i uvažimo te različitosti i da bi gradili odnose, da bi dobili od drugih ono što nam treba. Znači, moramo uložiti, jel? Nemojte biti interesantni, nego budite zainteresirani. Jel? Ako želite da vam pomognu, prvo pomognite. Ako želite da vas neko doživljava važnim, prvo učinite drugim važnim. Ako želite da vas neko voli, morate prvo voliti. Tome, druga stvar, ovo što smo spomenuli, tako nam je drago biti u pravu. Osnovna zadaća u životu je da prestanemo vrednovati. Znači, dok vi pričate i dok ja sad pričam, vi u glavi povezujete to sa svojim iskustvom i sad ne izgovarate to, ali s nečim se slažete, nečim ne slažete. Sve što mi čujemo ne zaslužuje naš komentar, jer mi govorimo uvijek iz svog sustava. Prema tome, moja poruka svima, odustanite od onog vašeg iskonskog osjećaja ja sam u pravu, jer biti u pravu u odnosu je beskorisno. Ne možete nikad nametiti nekome drugo da ste u pravu. Znate a nije mene brige što je on u pravu, nego način na koji je u pravu. Ali to je jedno što možemo kontrolirati. Svoje reakcije, svoje ponašanje. To Upravo ljudi zaboravljaju, neće sa svađom ništa postići. Upravo tako. Dapače, ako se ne svađaju, odjednom možda i neko počne razgovarati u toj priči. Upravo tako. Malo idemo prema kraju ovoga isto dijela, imam dovoljno vremena, pa sam htio iskoristiti ovu vašu stručnost iz trgovačkog prava, a Dina je spomenula negdje kad smo se pripremali da ima i takvih slučajeva da bude, evo, ovi mladi IT-evci sve stave u firmu i ja nemam ništa. To su boomeri. Boomeri, ok, ali ima i ljudi koji žive kroz firmu, sve se događa kroz firmu i onda i odjednom ispadne ti u tome nisi sudjelovao ili on nije u tome sudjelovao, to je moje djelo, da ne kažemo, to svejedno može biti i muško i žensko. I onda tu dođe do suda, dođe do zanimljivih stvari kad osvijeste da je i to bračna stečevina. Makar, ajmo reći, nije aktivno sudjelovao neko u tome. Ne? Znači, to je vrlo važno pitanje. Neko je izračunao da ima sad otprilike 26,000 firmi obiteljskih koje im je došlo vrijeme da generacija koja ih je osnovala odlazi, i trebaju odlučiti o promjeni. I svim tim osnivačima, neovisno o godinama, njima je jako teška taj moment. Osnovali su, stvorili, uložili trud. To je njihova svrha. To je njihova beba. I to je njihova beba, to je njihovo dijete. Koliko god imali djece, ovo je dijete koje cijelu obitelj drži i uzdržava. I sad im neko kaže, pola je moje, ili vrijeme ti je da odeš. A ja sam to sve stvorio. I sad, kad dođe do tih razvoda, ratova, pravnih, koje ja obeshrabrujem, onda stvarno imamo čitav niz tih sporova oko udjela u firmi. I bila je jedan bračni drug ima sve udjele, ali drugi formalno to nisu razmišljali. Kao znate, imate na jednom je stan, a nije na drugom, pa se bore oko polovine stana. I onda se tu događaju grozne stvari. Nevjerovatni napadi, nevjerovatni pokušaji, a onda se prazni imovina iz firme, prebacuje se na drugu, osniva se na drugo, prebacuje se na neko treće. Alimentacija se smanjuju plaće, prihodi se kad drugačije prikazuju. Skriva se prihodi. Pa rad na crno. I to je samo zato što su dopustili da uđu u taj rat. Ali jel bi bila jedna preporuka, sad ste me baš onako motivirali da postavimo to pitanje, znači kako god dođu u neku nekretninu, često ne razmišljaju o tome da li bi trebalo glasiti na oba supružnika. To bi možda bila jedna dobra preporuka. Moj savjet je uvijek da nekretnina glasi na oboje, znači na dvije polovice, ili kasnije lakše kad se vi upisan da se ne može dogoditi da jedan je ili otuđi ili na neki drugi način s njom raspolaže, tako da je to stvarno prvi savjet. Kasnije ćete vi lako, ali kad je na meni i na njemu po pola, onda je to već bolje. Ja kad pogledam ovako neke zemljišne
izvatke iz zemljišnih knjiga, to je lagano postala praksa. Znači, budu supružnici, svak upisan po jednu polovinu. To je bila jedna zgradica gdje su bili mladi parovi, Solin, Dugopolje, svi su se fino upisivali svak po jednu polovinu. Tako da je to bila super praksa, samo nastaviti u tom dijelu. I to je nešto što ja mislim beskonfliktno. To se ako idemo graditi zajedno, to se nešto podrazumijeva, ali se zaboravi napraviti. Nego neko ide, radi papire, pa je on nosi dokumente. Jer nekad iz praktičnosti, jer kad potpisuješ kupoprodajni ugovor, morate ići onda oboje, morate nositi dokumente. Aj kaže ti to riješi. Rekla je meni klijentica moja, jednostavnosti radi, neka bude na njemu. Ja kažem, nemoj mi reći da je to jednostavno, kasnije će biti problemi. Kaže, ti već pretpostavljaš da ćemo se mi razvesti. Ja kažem, ja ništa ne pretpostavljam, nego da smo mi svi fino zadovoljni, sretni, upišite se svak na svoju polovinu i to je to. Jesu se neki zahvaljivali na tome kasnije? Pa jesu, sretni su, sve je super, tako da odem posjetiti ih u stanu koji adaptiraju i vide. To je super tako temelj da, je to, da otvoriš prvu stvar, jer mislim da uistinu to nesporno. Ako idete uz nekakvu zajedničku investiciju, odlučili ste, znači popričali ste di ćemo živjeti, kupit ćemo, uzet ćemo kredit, dogovaraju se kako će, tu čak i krenu razgovarati, ali recimo ne govore se ko će upisati, nego ti vraćaš kredit, ti si, ne znam, kreditno sposoban, pa neka glasi na tebe, pa odmah može biti na pola, samo to traži da se upoznaš sa svime. To je česti razlog, taj kreditna sposobnost. I da odeš kod javnog bilježnika, da se informiraš, jer u najgorem slučaju i taj javni bilježnik ti je dužan pročitati što potpisuješ kao obavezu, ako se ne varam te informira, možete uzeti bilo kakvu imovinu. Baš sam imao sad slučaj gdje sam rekao sve znam, a čovjek uredno inzistirao dalje da mi pročita, ali kaže, ali može vam uzeti bilo koju imovinu. Znam, ja kažem, to je novo sad u ovim kreditnim uvjetima, kako su se opametili nakon Švicaraca, onda ti kaže, banka može odlučiti na koju ću te imovinu ovršiti. Ne mora biti više ovaj stan na koji si uzeo kredit. Nego jedan detalj koji nismo dodirnuli, a dajmo reći da ide u ovu generaciju koja sad mora prepustiti nasljeđe, ja mislim da dosta sporova nastane oko nasljeđa jer se nije na vrijeme razgovaralo isto doma o tome. To je emisija za posebnu temu, je li tako? Da, evo, zadnje vrijeme radim s dosta tih obitelji. Ili se dijele imovinu za života roditelja ili dogovaraju se oko prijenosa i upravljanja. Oni jednostavno zbog obiteljske dinamike i ritma upravljanja poslovanja nemaju vremena za to. Obiteljski ručkovi se vode o djeci, o zabavi i niko ne razgovara o ozbiljnim temama, a vrijeme ide. Ali ko bi to trebao inicirati? Mislim, to mogu ili djeca ili oni osnivači. Ali to je teško očekivati od jednih i drugih. I jednima i drugima. I često ne pričaju o tome. Ali da vidite kad dođu u priliku, kad dođu taj jedan neutralni prostor, kad nije ni u firmi ni doma, kad dođu pred osobom koja nema ovlast odlučivanja, zato je medijator, ima moćna uloga, i kad se opuste i kad su važni, kad dobiju svi glas i kad počnu iznijeti i emocije i osjećaje kako se stvari rješavaju. Ali mislim da ste mi najemotivnije do sad reagirali na to oko nasljeđa. Tu ste bili onako, nemojmo otvarati tu Pandorinu kutiju, ali de facto mislim da će ove generacije koje sad se vama obraćaju za savjete ili koji gledaju ovu emisiju, da će onda oni vjerojatno i odgovorno razmišljati o tom trenutku kad dođe ta nekakva priča kako će me naslijediti, što ću naradi s imovinom, komu ću dati, jer u onom trenutku ne možeš se brinuti o svemu tome, jer tu dolazimo do one priče, veliki problema o tim ugovorima, doživotnom uzdržavanju. Da, zato što su se ti ugovori dosta su se iskorištavali, sad je opet došlo do nekih promjena, ali isto tako nisu se koristile zakonske mogućnosti da se zaštiti, na primjer, roditelj s jedne strane, jer imali smo i roditelje, starije osobe koje bi završile na ulicu, imali smo i članke u novinama, znani osobno, znači to je strašno da djeca, pa njih, na primjer, troje, majku žele da je proglase poslovno nesposobnom, da je oduzmu imovinu, žena je cijeli život radila, sad je udovica i ona doslovno žena ostane na ulici. Tako da to su jako teške teme i ljudske sudbine i tako da je tema je baš delikatna, ali isto tako, na primjer, plodouživanje ili se dogovoriti da žele djeci dok im treba, dok su 20-ima, 30-ima, 40-ima, kad mogu nešto s tom imovinom stvoriti, kad imaju želju da im se prepusti, ne da im se, kad dođu kod nas sada ljudi sve duže žive, moj pokojni dida ima 94 godine kad je umro, tako da onda
kasnije ti saznaš što, kako, s kim je sklapan ugovor, tako da to su sve neke stvari o koje bi bilo zgodno da se otvoreno razgovara i napravi neki dogovor. Neke obitelji to uspiju, ali su rijetke. Ili još imamo ideju da žena ako se uda, da njoj ne treba ostavljati ništa. Još imamo relikte koji su dosta česti i po našim sudovima. Po stari u Dalmaciji su imali recimo 2 brata ili sestra i brat, jedan dijeli, a drugi bira. To je bilo zanimljivo. Ali ispričao bi ovu priču o tome kako krv nije voda i doista se nasljednici znaju zaratiti oko imovine. Međutim, ova priča govori u prilog da sudove treba izbjegavati kao primarnu priču. Brat i sestra su se nakon smrti roditelja doslovce potukli oko imovine i 2 godine su već bili u parnici i jako su se borili čije. I onda sudac nakon 2 godine pokušavajući da ih dogovori pita tužiteljicu, sestru, pa recite gospođo, evo da vidimo šta možemo napraviti. Šta vi zapravo želite od svog brata? Kaže ona, suče, ja ništa ne želim od svog brata. Kaže sudac, čekajte, kako sad ništa? Pa 2 godine smo ovdje i pokušavate nešto dobiti. Šta zapravo želite? Kaže, ja ništa ne želim, ja želim samo svoga brata nazad. Znate? I to je nemoguće ako ih održavate u tom ratnom stanju. Treba ih izvući iz tog ratnog stanja i dovesti u situaciju gdje se osjećaju dobro, gdje ispred njih nije osoba koja odlučuje umjesto njih. Bili ste mi odlični, ja mislim da ćemo o nasljeđu i o predavanju imovine, firmi, mislim mogli napraviti posebnu emisiju, jer smo ovdje krenuli od ovog početka, kad krenete nešto graditi, ali što kad si izgradio, kako to prepustiti, mislim da imamo dovoljno prostora za sve to. Na kraju smo još jedne špice s macanom, preplatite se na naš YouTube kanal, dajte nam prijedloge koje teme, životne, stalno pišete životne, želite još koje goste, komentirajte, obavezno se pretplatite, znači skenirajući ovaj kod i gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 sati na špici.